हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपण मानक एक सुंदर वीडियो नहीं आसी जोटा कि EWS सर्टिफिकेट किपरि आवेदन करिवे। तो सर्टिफिकेट अप्लाई करिया पूर्व आम किछिटा जानि नबा EWS बा तो एबीसी सर्टिफिकेट के माने आवेदन करि परिवे। तो प्रथम मन रखंतु जो माने एससी एसटी ओबीसी कास्ट रही नथिबे तो सही माने एबीसी सर्टिफिकेट आवेदन करि परिवे। तो को माने तो जनरल कास्ट भी एथरे आवेदन करि परिवे। तो वर्तमान आपण माने जानि पड़थिबे स्कॉलरशिप रे भी वर्तमान जनरल कास्ट रो आसने आवेदन करिवे तो सेटा कोन करि परिवे आपण सेठी भी एबीसी सर्टिफिकेट आवेदन करि परिवे। तो किपरि आवेदन करिवे तार पूरा प्रोसेस टी मु वर्तमान आपनको कहबी। जदि चैनल को प्रथम थर पई आछंदी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बेल उपर क्लिक करंतु जहा द्वारा एही परी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपण माने आगो को देखि पारिबे। ठीक अछि। तो चलंतु आमे जानिबा किपरि एवं तार कोन कोन प्रोसेस रहउची कोन कोन डॉक्यूमेंट रहउची आवेदन रो चलो देखिबा आमे। ठीक अछि। आपण माने किपरि निज मोबाइल द्वारा एबीसी सर्टिफिकेट आवेदन करि परिबे। तो पूरा प्रोसेस प्रथम कोन करिवे निजर ब्राउजर क्रोम हो किंबा मोजिला ब्राउजर जाएंगी सेठी लॉगिन करिवे udistrict.odisha.gov.in। ठीक अछि। तो सेठी जाएंगी प्रथमे वेबसाइट दे लॉगिन करिवे देन कोन करिवे देन वेबसाइट ओपन हो जिवो। तो एटी बहुत सारा आसीबो आपण माने किपरि तो देखंतु एटी आपनकर आसुची इनकम रेसिडेंट कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी लीगल एयर तो एटी सब सर्टिफिकेट आसुची आपण माने एठू आवेदन करि परिबे। तो हमर कोन अछि एबी सर्टिफिकेट हम अप्लाई करिवे। तो एबी सर्टिफिकेट अप्लाई कोडा करिवे तो एटी देखो लिखाइ छि गोटे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो सेटा ही एबीसी सर्टिफिकेट। तो सेटा को प्रथम कोन करिवो इनकम एंड एसेट ऊपर क्लिक करिवो। क्लिक कला परे तापर कोन करिवो तो पूरा तळ को स्क्रॉल करि नबो देन प्रोसीड बटन ऊपर क्लिक करिवो। तो एटी प्रोसीड कला परे एटी कोन हबो ई डिस्ट्रिक्ट रो लॉगिन पेज टी ओपन हे जिवो। जदि आगु ई डिस्ट्रिक्ट रे रजिस्टर करिचो तो एठी डायरेक्ट लॉगिन करी तमे आवेदन करि परिबो। जदि एठी आगु लॉगिन करिना तो प्रथम कोन करियो पड़िबो तमको एठी रजिस्टर करिना पड़िबो। तो रजिस्टर करिना परे एठी निजेर आईडी एवं पासवर्ड टी पुट करिवो। जदि मोबाइल को डेस्कटॉप मोड रे ऑन करिनो तो राइट साइड रे थ्री बटन पर क्लिक करी डेस्कटॉप साइट ऊपर क्लिक करनो जहा द्वारा तुमको आवेदन करिया पे बहुत इजी हबो। ठीक अछि। तो एटी लॉगिन करि नबो जीरो यूजर आईडी एवं पासवर्ड दे तले दे कैप्चा को सटीक भाव में पुट करिवो। ठीक अछि। देन लॉगिन बटन ऊपर क्लिक करि नबो। तो एटी लॉगिन पेज टी ओपन हैला तो प्रथम कोन करिवो प्लीज सिलेक्ट तो सेंट्रल पे अप्लाई करिया चाहछे कि स्टेट पे तो एटी निजर कैटेगरी चूज करिवो। तो नेक्स्ट रे कोन करिवो एटी सैल्यूटेशन श्री श्रीमती किंबा मिस जहा भी थिवो जहा मन पे तो एटी स्टूडेंट मन अप्लाई करछि तो एटी कोन करिवो तो एटी मिस करिवो। तो एटी निजर नेक्स्ट निजर नेम टी पुट करिवो देन निजर पासपोर्ट साइज फोटो टी अपलोड करिवो जोटा कि 20 केबी रु 250 केबी पर्यंत हेथिया दरकार। ठीक अछि। निजर जेंडर टी सिलेक्ट करिवो मेल की फीमेल। ठीक अछि। तो नेक्स्ट रे मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जहा भी दबो। तो नेक्स्ट रे निजर एज दबो जोटा भी मैंडेटरी फील्ड अछि स्टार मार्क अछि सेटा को
ଯାହାହେଲେ ବି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ଫାଦର ନେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ନିଜର ମଦର ନେମ୍ ଏବଂ ନିଜର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ନିଜର ଫାଦର ନେମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସଟି ଭରିବ, ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ସିବଲିଙ୍ଗ ବିଲୋ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18 years। ତମର ଯଦି କିମ୍ବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଏଇଠି ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଥିବେ ୟେସ୍ କରିବ, ନହେଲେ ନୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଥିବେ ୟେସ୍ କଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଭରିବ, ନେମ୍ ଦେବ, ଏଜ୍ ଦେବ, ଆଉ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯାହା ତମର ଯାହା ହେବେ ସେଇଟା ପୁଟ୍ କରିବ। ତ ଏଠି ନୋ କରିଦେବ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି କିଛି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେପରି ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଲୋ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18 years, ତମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ତମର, ତ ଏଟାକୁ ନୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଭରିଦେବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ, ଭିଲେଜ, ଟାଉନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉଟା ବି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭରିପାରିବ, ଆଦାୟ ଦେଇପାରିବ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପିନ୍ ତାକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ, ତ ନଦେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ସେପରି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ତ ସେମ୍ ଆଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସକୁ ସେଠି କ'ଣ କରିବ, ୟୁଜ୍ କରିବ, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତହସିଲ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲ ପ୍ରିଭିୟସରେ ସେଇଟା ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବ, ଯଦି ନିଜେ ସବମିଟ୍ କରୁଛ, ଆଉ ଯଦି ତମକୁ 18 ବର୍ଷ ଏବଭ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ୟେସ୍ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି 18 ବର୍ଷ ବିଲୋ ହେଇଥିବ ତ ସେଟା ତମର ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଯିଏ ବି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ବି ଏଠି ପୁଟ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍। ତ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ଅଛି, କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସାଲାରୀ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଲେଖିବ, ବିଜନେସ୍ ହେଇଥିଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ, ଆସେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆସେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କି ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ତମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ତମର କେତେ ଏରିଆ ଅଛି, ଯାହା ବି ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ପୁଟ୍ କରି ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଏକରରେ କି ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ କି ସ୍କୋୟାର ୟାର୍ଡ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି ତ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏଠି ତ ଏଠି ପୁଟ୍ କରି ନେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ, ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ନିଜର ପ୍ଲେସ୍ ଦେବ, ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ, ତମ ନିଜ ଏରିଆ, ଦେନ୍ ଆଗ୍ରି ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତ ତଳେ ଯୋଉ କ୍ୟାପଚାଟି ଆସୁଛି କ୍ୟାପଚାକୁ ଦେଖିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁଟ୍ କରି ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ତମର ଏଇ ପେଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆସିବ କ'ଣ, ତମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କିପରି, ତ ଏଠି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁଟ୍ କରି ନେବ। ନେକ୍ସଟରେ ଆସିଯିବ, ନିଜ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ସବୁ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଥରେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତ ସେଠି ଏଡିଟ୍ ବଟନ ଯାଇକି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆଟାଚଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ କରିବ, ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଠି କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିନେବ, ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବ। ତ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ କାହାର ଦେବ, ତ ତମେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଦେବ, ନିଜର ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ କରିବ, ତ କପି ଅଫ୍ ଆର ଯାହା ବି ତମର ଜାଗା ପଟା ଅଛି, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ PDF ରେ କନଭର୍ଟ କରି ସେଟାକୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି କିଛି ଇନକମ୍ ଥିବ ତ ସେଠି ଦେଇପାର, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଉ ଅଦର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ତଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଦର ଅପସନ୍ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେଠି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେବ,
है ना। जदि भी जहाँ भी डाउट रोचे कमेंट बॉक्स रे भी निश्चय कमेंट करो, निश्चय तार आंसर टी आपन तुम मन को निश्चय प्रोवाइड करने भी। ठीक अच्छे। तो ये सब डिटेल्स दे देला पर कौन करियो नेक्स्ट रे सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर नबो। ठीक अच्छे। तुमर जो भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करछो ताको आउथरे ठीक से वेरीफाई कर नबो सेटा सठिक भाव में देछ कि किसी अलगा यदि भूल हो जाइथिबो तो सेटा को सेठी चेक कर नबो। ठीक अच्छे। सब ठीक से चेक कर नला परे नेक्स्ट रे कौन करिवो सब तले देखो सबमिट बटन अच्छी तो सेठी जाएंगी सबमिट बटन ऊपर क्लिक कर नबो। तो ये सबमिट बटन क्लिक करना परे एक्नॉलेजमेंट स्लिप टी जनरेट हो जिवो। तो सेथरे भी तमरो लास्ट डेट मेंशन अछि को तारीख रे तुमको स्लिप टी केबे तुमको अप्रूवल केबे होबो लास्ट डेट अछि। तो 15 दिन रहउची मिनिमम 15 दिन। जदि तुम शीघ्र करिया चाहछो तो निजरो तहसील ऑफिस जाई ई स्लिप टी एक्नॉलेजमेंट स्लिप टी को नेकी तांको देखेबो जहाँ भी इमरजेंसी अछि तांको कहि भी तमे यथा शीघ्र अप्रूवल कर परिबो। तो किपरि स्टेटस को चेक करिवो तो लेफ्ट साइड रे ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म अछि सेठु जाएंगी निजरो स्टेटस को चेक कर परिबो। तो मैं आशा करूची वीडियो को निश्चय भल लागिवो। वीडियो भल लागिले वीडियो को निश्चय लाइक करिवो एवं एही परि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगो को देखिया पे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।